buenas noches a todos. Hello, everyone. ¿Cómo estamos? How are you all? Sabemos que durante la semana hay mucho que hacer, We know that during the week there is so much to do, pero nos alegra poder terminar el día con en la palabra de but Dios. we're so happy to be able to finish our day with the Word of God. Y siempre nos alegra poder conectarnos con ustedes, ver sus nombres, escuchar, leer sus mensajes. And we're always very happy to get to say hi to you, to see your names. Y entonces también le damos la bienvenida a una nueva serie. So we also want to continue with our new series and give a welcoming to our new topic for today. Sí, se llama Los Evangelios. We are studying this whole month a series called The Gospel. A 4 rostros, una persona. 4 portraits, 1 person. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué se necesitaba 3 libros para hablar de Jesús? Have you ever wondered why we needed 3 books to speak about Jesus? Mateo, Marcos y Lucas. Matthew, Mark, and Luke. A eso se le llaman libros sinópticos. These 3 books are called synoptic books. Pero también tenemos el cuarto, que es el Evangelio según Juan. But we also have the Gospel of John. Y aunque estos 4 tienen muchas cosas parecidas, And even though these 4 have similar things, y no sé si a ti te pasó, Catherine, y a nuestra iglesia, si le ha pasado a alguno de ustedes, I don't know if it has happened to you or or me, Kathy. sí, porque cuando yo comencé a leer la Biblia, When I began to read the Bible, yo dije, ¿para qué voy a leer 4 evangelios que hablan de lo mismo? I thought, why am I going to read 4 books that speak about the same thing? Solo voy a leer Mateo, porque por algo está de primero. I'm going to just read Matthew because for a reason it's there as the first book. Pero después me di cuenta que necesitaba leer Marcos, Lucas y también Juan. But then I knew that I had to read the rest of the other books, Mark, Luke, and John, Porque cada uno de ellos, aunque presentan cosas similares, because all of them that present similar things, presentan a Jesús en una perspectiva diferente. they show Jesus in a different Es perspective. como si tuviéramos un pastel y lo partimos en 4. It's like if we had if we had a cake and we would cut it in 4 parts. Sí, entonces, aunque hay 4 pedazos, los 4 pedazos hacen el todo. These 4 pieces of cake make a whole cake. Y entonces, eso es lo que queremos hacer este mes. So this is what we want to do this month. Sí, hablar de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. To talk about Matthew, Mark, Luke, and John. Y ya escuchamos la exposición hermosa del libro de Mateo. We heard the beautiful exposition about the book of Matthew. Y hoy vamos a estar escuchando la exposición del libro de Marcos. And today we're going to be learning about the exposition of the book of Mark. Y el mensaje central que Marcos tiene para darnos. And the central message that Mark has to give us. Pero queremos comenzar saludando siempre a todos aquellos que se conectan y están listos. Yes, but we want to start off by saying hello to all of you that are tuned in, that are with us today. So tenemos a Byron López, ¿cómo estás? Dios te bendiga. También está el hermano David. David, bendiciones. Stephanie Aguilera. Ok, Stephanie Aguilera estuvo de cumpleaños. Ayer Entonces, Dios te bendiga y feliz cumpleaños, Stephanie. Sí. Y hay otras personas, pero yo no los logro ver, solo. Hola, ahí está Janelle. Hello, Janelle. Hola, gracias Janelle por escribirnos. Ahí está la hermana Mirna Leticia Suazo. Bendiciones, Mike hermana Nelson Mirna. también está conectado. Hello, Buddy. Mike. Y no sé si hay otras personas, si me ayudan Kenia o Carla, si me ayudan con las otras personas que tal vez están conectados, o si usted nos puede mandar un saludito. Ok, entonces mientras nos va saludando, vaya sacando su Biblia. Yeah, so while we are saying hello, guys, I hope you have your Bibles ready. Ábralo en el libro de Marcos. And open it up in the book of Mark. Porque hoy vamos a descubrir
todo ese mensaje que hay en ese libro. We also have, because we're going to discover the message that Vamos is a- in this book. a ver. También está la familia Adam. Tyler está. Pablo Chavarría también nos saluda. Pablo, hey, saludes, mi Dios te amigo. bendiga. Dios te bendiga y felicidades con tu bella familia. Sí, vamos a ver, creo que hay más personas, pero no logro poder ver Ok, más. y mientras estamos conectados y vamos a entrar a un tiempo de alabanza, queremos también animarlos porque nosotros somos una iglesia enfocada en hacer discípulos. We want to encourage you because we are a church that is very and focused on making disciples. Nuestra forma de hacer discípulos varía, pero una de las formas en que entrenamos a cada uno para convertirse en un discípulo y después ser un discipulador Our focus is to lead you to be a disciple and then make disciples. es a través de cursos. And this is through our discipleship Y classes. entonces ahorita comenzamos con nuestro curso para los nuevos creyentes. So we have began our first discipleship level of classes for new believers or new members. Y ahora tenemos un curso preparado que es cómo estudiar la Biblia. And our second level is discipleship, and this is a course where we teach you how to study the Bible. Usamos un método que se llama el estudio inductivo. We will be teaching you a method called the inductive method. Nosotros enseñamos a observar, interpretar y aplicar. We teach you how to observe, how to interpret, and how to apply the word Y, in this method. y también estamos iniciando un tercer curso que es cómo hacer discípulos. And then after this one, we are going to be teaching you the third level, which is how to make disciples. Entonces son cursos de equipamiento que vamos a comenzar este sábado 15 de agosto. So we're going to begin this Saturday, the 15th of August. Ok, muy bien. Entonces estamos listos nosotros para comenzar nuestro tiempo de adoración. So we're going to begin our time of worship. Entonces preparemos nuestro espíritu, nuestro corazón para adorar a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por So este let's pray. tiempo que nos permites poder adorarte. Father, we thank you so much for this moment that we have this opportunity to worship you with our voices. Padre, queremos venir y darte lo mejor en este momento. Como una ofrenda miramos este tiempo, como una ofrenda miramos nuestra adoración, Señor. Father, we want to give you the best in this moment, and we want to give our worship as an offering to you. This time that we're going to dedicate it, we see it as an offering that we can give to you. Entonces, Padre, recibe nuestra adoración en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor y declarar que Él está con nosotros en este tiempo. Oh, 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 oh. Y lucha por nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo, estás aquí y llevas nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, yo viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús.
Te damos gloria y te exaltamos, Rey de Gloria. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. I will live, and I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. We celebrate your victory, Jesus. Aleluya. Ahí en su casa declare que Dios está con usted y con su familia. Come on, declare God is with me. He is fighting for me. And in the name of Jesus, I will have victory in every part of my life. En toda parte de mi vida tendré victoria. Por nosotros vence las tinieblas. Su reino establece. No será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Y Dios es por nosotros. Vence las tinieblas. Su reino establece. No será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. And God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, the enemy's defeated. And I will shout it out, shout it out. Yo viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Iré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Y sanos somos por Cristo. Dios es por nosotros. Vence las tinieblas. Su reino establece. No será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. And God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, the enemy's defeated. And I will shout it out, shout it out. Oh, yeah. Hallelujah. There's victory in the name of Jesus. Hay victoria en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Rey de Gloria. In the name of Jesus, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús nos levantamos y declaramos su palabra. The enemy's defeated, and I will shout it out, shout it out. Before us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that will not be shaken. In the name of Jesus, the enemy's defeated. Y yo lo gritaré, gritaré. Amén. ¡Woo! Amén, amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden asegurar esa victoria para sus vidas? Amén. Porque es una victoria segura.
la que nosotros tenemos en Cristo. It is a sure victory that we have in Jesus Christ. So I want you to just stand in assurance of that victory that Christ has given to you. Amen. So now I want to present a very special person for the ministry, for us. Bueno, ahora quiero presentar a alguien que es muy importante en nuestro ministerio y para todos nosotros. She has been a disciple for many years and a servant close to us. Ella ha sido una discípula por muchos años y una gran sierva del Señor cercana a nosotros. Her life speaks a lot about what Christ has done and is doing. La vida de ella habla acerca de Cristo y de lo que Dios está haciendo en ella. But also she's a woman of the word. Pero también podemos ver que ella es una mujer en la palabra. And so would you please welcome and just put those hands together? Así que todos vamos a recibir con un aplauso. Yeah, and send me some what do you call it? Emojis. Some emojis, some hand emojis. A ver si me mandan unos emojis con aplausos. to welcome our sister in Christ, Carla Ordóñez. Para darle la bienvenida a nuestra amiga, Yes. hermana en Cristo, Carla Ordóñez. ¡Woo! Eso. Muchas gracias. Realmente es un privilegio para mí poder servir a Dios. It is really, truly a pleasure for me to be able to serve the Lord. Es algo que emociona mi corazón poder servir realmente a aquel que vino a servirnos a nosotros. It's exciting for me. It is exciting for me to be able to speak today on about Jesus, the one who has saved me. Y es aquí donde estamos aprendiendo todos juntos. And this is the place where we are all going to learn. Y yo quiero que ahí donde usted está, usted pueda ver a la persona que está a su lado y dígale lo siguiente. I would like you to tap the person maybe next to you and say, ¿y diga qué? Diga lo siguiente. Say the following thing. ¿Estás listo para aprender sobre el segundo evangelio de la Biblia? Are you ready to learn about the gospel of in the Bible, the second Porque gospel? yo sí, dígale. I'm ready. Are you ready? ¿Estamos listos? Are we ready? Claro Okay. que sí. Yes, we are. Hoy quiero que nos vayamos a Marcos 10:45. Estamos en el Evangelio de Marcos. Let's go today to the Gospel of Mark, Y quiero que lea conmigo. 10:45. Marcos 10:45. Mark 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida por muchos. Let's go ahead and read it in English. Mark 10:45. For even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Y mientras nosotros meditamos en ese versículo, And while we meditate on this verse, yo quiero que mientras estamos aprendiendo sobre el Evangelio de Marcos, usted tenga estas dos preguntas. I en would su like for mente. you to think about these two questions while we are meditating in the Gospel of Mark. Y al final usted pueda realmente hablar con Dios. And at the end, you can go ahead and talk to God about these two Y las questions. preguntas son, ¿estoy dando el servicio que Dios quiere que dé? Am I giving the service that God wants me to give him? ¿Estoy sirviendo a Dios por posición o por pasión? Am I serving God based on a position or based on my passion? Es importante que en todo esto usted pueda tener presente It is important that in all of this, you can have something present. que Dios quiere que cada persona en este mundo pueda servir con amor y con pasión como Jesús lo hizo. That God's desire is for all of us to serve him with passion and with love. La semana pasada, Kenia nos hablaba sobre el Evangelio de Mateo. Last week, Kenya spoke to us about the Gospel of Matthew.
ella nos presentó el primer rostro del que habla Mateo. She presented us the first portrait of Jesus that is spoken in the book of Matthew. Y es Jesús como el Salvador prometido, el Mesías. And this is Jesus as the promised Messiah. Y esta semana estaremos aprendiendo sobre el segundo rostro que nos presenta Marcos. The second portrait that Mark is talking to us about, we are going to learn today. Y en este libro Marcos nos muestra y él a través de todo el libro nos muestra más lo que Jesús hizo que las enseñanzas que él daba. And in this book, we're going to see that Mark emphasizes more about what Jesus did, the works of Jesus. Se enfocó en el servicio de Jesús. He would focus in one thing, and this is service, the service that Jesus gave to others. Y ve aquí es muy importante y yo quiero que usted no se vaya a desconectar porque es como cuando usted va al cine y dice, no me quiero mover de aquí porque algo bueno viene de la película. So please stay with me. This is like when you go to the movies and you want more popcorn, but you don't want to leave because the movie's so good. So this is how it is right now. Do not move. Do Y not aquí leave vamos, us. aquí vamos con All todo right, ya. let's go with everything now. El Evangelio de Marcos fue posiblemente uno de los primeros libros que se escribió en el Nuevo Testamento. The book of Mark was one of the first book that was written in the New Testament. Este libro fue escrito en el año 57, del 57 al 59 después de Cristo. This book was written between the years after Christ, 57 through 65. Marcos es la historia de lo que Jesús hizo por nosotros. 57 through 59. And Mark is the story, it tells us a story about what Jesus did for us. Juan Marcos, del que habla la Biblia en el Nuevo Testamento, como en Hechos 12:12. Juan Marcos. Juan Marcos. Okay, so Mark, as in the Bible, it speaks about in the New Testament in Acts 12:12. Fue uno de los colaboradores del apóstol Pablo y muy cercano al apóstol Pedro. Was one of the collaborators of the Apostle Paul and Peter. Y era pariente de Bernabé, era su primo. And he was Barnabas' cousin. Y eso lo vamos a encontrar en Colosenses 4:10. We're going to find this in Colossians 4:10. Este libro es basado en las enseñanzas que el apóstol daba. This book is based on the teachings that the apostle gave. El apóstol Pedro, de las palabras y los hechos de Jesús. About that apostle Peter would speak about the actions or the works of Jesus. Entonces se imagina a Marcos escuchando todo lo que de las experiencias que tuvo Pedro. So just think about it. Mark is here listening to all these experiences that Peter had. Anotando absolutamente todo. Writing everything down. Todo lo que hacía Jesús. Everything that he heard Jesus did. Y Marcos registra la vida de Jesús, sus milagros, la traición, la muerte, resurrección y comisión. Mark registers down all of the miracles, his resurrection, his death, and just everything that Jesus lived. Este libro es muy breve. This is a very brief book. Y nos lleva de una historia rápido a otra historia sobre lo que Jesús hacía. And it takes us from one story to the next about what Jesus was doing. Es importante que sepamos que Juan Marcos, del que habla la Biblia, it is important to note that John Marcus, which the Bible talks about, no es de Juan el discípulo de Jesús. It is not John, the disciple of Jesus. Porque Juan Marcos era, como anteriormente lo mencionaba, era alguien cercano al apóstol Pedro y al apóstol Pablo. This man is one that was close to Apostle Peter and Apostle Paul. En ningún momento
Marcos anduvo con Jesús. In not any moment, Mark was with Jesus. Marcos es catalogado como un gran evangelista. Mark is known as a great evangelist. En este evangelio es importante que usted tenga dos características que describen a Jesús en este libro. In this book, we are going to find two characteristics that describe Jesus. Y es la autoridad que tenía Jesús como hijo de Dios, And this is the authority that Jesus had as a son of God, el servicio compasivo que tenía Jesús hacia las personas. and the compassionate service that he had toward people. Entonces, usted se preguntará, entonces, ¿para quién fue escrito este libro? So when we see this, we ask ourselves, who was this book written for? Y Kenia nos decía la semana pasada que Mateo fue el libro que fue dirigido hacia los judíos. Well, we learned last week that Matthew was a book written towards the Jews. Mientras que Marcos But Mark se dirigía a los creyentes romanos, especialmente a los gentiles. but this book was directed more towards the Jewish believers and the Gentiles. Cuando hablamos de gentiles son aquellas personas que no son judíos, When we say Gentiles, we're speaking about those who are not que Jewish, son paganos o extranjeros. that are foreigners or Realmente pagans. este libro de Marco es único So this book is truly a unique book. y es completamente sencillo, solo se divide en 16 capítulos. It's a very simple book. It's divided in 16 chapters. El libro de Marcos no comienza como Mateo, que Mateo comienza con la genealogía de Jesús. In the book of Matthew, we learn that the book begins with a genealogy of Jesus. Porque posiblemente hacia la audiencia que Marcos se dirigía a los gentiles, But in this case, Mark was directing the book to the Gentiles. no estaría realmente tan interesada de saber el linaje humano de que Jesús venía de los judíos. And so they wouldn't be so interested in knowing which is the lineage that Jesus came from. Y también en el libro de Marcos usted va a encontrar que no menciona tanto el Antiguo Testamento. You're going to see that in the book of Mark, you will see that not a lot of del Antiguo Testamento, the Old Testament, is not mentioned as much. Si nosotros comenzamos a leer el libro de Marcos, vamos a ver cómo comienza. So when we go ahead and read the book of Mark, we can see some things here. Y vamos a ver, en primer lugar, el bautismo de Jesús. First of all, we're going to see the baptism of Jesus. Jesús, luego vamos a ver cómo Jesús inicia su ministerio y cómo él toma a 4 discípulos. Then we're going to see how Jesus begins his ministry, choosing 4 of his disciples. Después vamos a ver el registro de vida de Jesús, todo el servicio que él daba. And then we're going to see a registration of the life of Jesus, Y of all of his service. y por último, su muerte y resurrección. Then the last part of the book is going to speak to us about his death and resurrection. El libro de Marcos no solo es una historia, The book of Mark is not just a story, sino una narrativa escrita para revelar a Jesús como el Mesías. instead it is a written narrative to reveal, para revelar, perdón, Carlita, Para revelar que Jesús es el Mesías. to reveal that Jesus is the Messiah, No solamente para los judíos, not just for the Jews, sino también para los but gentiles. also for the Gentiles. Y durante Marcos va escribiendo este libro, While Mark is writing this book, presenta como aquel Jesús que no solo hablaba, sino que también accionaba. we can see that Mark is presenting us this Jesus that not only spoke, but that also showed through action his heart. Y podemos ver cómo la gente cómo veía a Jesús, cómo hablaba de Jesús. We can see also how people would speak about Jesus and how they would think about Jesus. Y es aquí, con todo esto que Marcos nos muestra a Jesús como el siervo sufriente. So this is where we see that Mark shows us Jesus as the servant.
the faithful servant, ¿Por qué cree usted que fue el siervo sufriente? or the suffering servant. So why do you think that we see Jesus presenting as the sacrificial, the suffering servant? Y es que cuando Marcos dice que siervo sufriente fue aquel siervo que lo entregó todo hasta dar su vida por usted y por mí. Well, because we're going to see in the book of Mark that there's records of how Jesus suffered and served people until the death for you and for me. Y en el servicio, en el camino del servicio de Jesús, usted va a ver que Jesús servía con amor y con compasión. You're going to see that Jesus speaks a lot about compassion and love in this book. Y es eso lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo. So this is what God is asking us all in this time. Den todo por mí. Give it all for me. Sirvan con amor y compasión. Serve with love and compassion. Y Marcos nos hace un recorrido a través de este libro. And Mark shows us a path through this book. Y vea qué bello el recorrido que Marcos nos va a dar. And let's look at this hallway that we're going to walk through right Tan now. solo en 3 puntos. And in 3 points. Y en primer lugar, vamos a ver en Marcos la predicación del reino de Dios. We're going to see in the book of Mark the preaching of the kingdom of God. Y es que Marcos inicia con una cita del Antiguo Testamento mencionando a Isaías y a Malaquías. We can see that he begins speaking and mentioning Isaiah and Malachi. Aunque Marcos solo menciona a Isaías por nombre. He mentions Isaiah by name. Y estos dos profetas mencionan que Dios enviaría a un mensajero a Israel. And these two prophets mention in the Old Testament that God would send a messenger to Israel. Para que este mensajero preparara al pueblo cuando Dios viniera y estableciera su reino. So that these two messengers would prepare the way God would send someone to establish His kingdom. Y Marcos presenta a Juan como el Bautista, como ese mensajero del que habla en el Antiguo Testamento. And Mark presents us and talks to us about John the Baptist. Y justo cuando esperas que Dios aparezca personalmente, aparece Jesús. And right there where we're waiting for God to appear, there comes Jesus. Y mientras Él llega, los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende sobre Él. And while Jesus is being baptized, the Spirit of God descends and comes upon him. Y Dios dice, tú eres mi hijo amado. And God says, you are my beloved Son. Marcos nos muestra un mensaje central de Jesús. Mark shows us a central message. Y es que mientras Jesús iba caminando por Galilea, iba anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. And while Jesus was coming, he was saying the kingdom of God is near. Jesús no para hablar del nuevo reino. Jesus does not stop announcing this kingdom. Y ese reino es anunciado desde el Antiguo This Testamento. kingdom is spoken about even in the Old Testament. Porque a través de Jesús, Dios está restaurando su reino sobre el mundo entero. Because through Jesus, God is restoring his kingdom in the world, Confrontando a la maldad confronting evil sobre la vida de cada persona. in the life of every person. Mientras Jesús trae el reino de Dios, When Jesus brings the kingdom of God, Jesús sana, he heals, Jesús salva, he saves, Jesús perdona pecados. he forgives our sins. Y eso es era muy raro para los judíos. This was something very strange for the Jewish. Porque para los judíos solo hay uno que podía perdonar pecados. For the Jewish, there was just one who can forgive sin, Y ese solo era Dios. and that was Jesus. Pero resulta que Jesús le decía a las personas, eres perdonado de That tus was pecados. God. Sorry. So Jesus would tell people that your sins are forgiven. A través de la venida de Jesús como rey, So Él
So through the coming of Jesus as the king, trae consigo un nuevo reino. he brings a new Y kingdom. que a través de ese reino iba a establecer un nuevo orden. And through this kingdom, he would establish a new order. Después de que Jesús había enseñado todo eso a sus discípulos, After Jesus had taught all of this to his disciples, y es que Jesús enseñaba con sus acciones. Jesus would teach with his actions. Y él estaba enseñando sus principios y los valores del reino espiritual. He was teaching the principles and the values of the spiritual kingdom. Y después de haber enseñado eso, Jesús nos lleva al segundo punto. Jesus, after teaching all this, leads us to the second point. Jesús predice su muerte durante 3 veces, en 3 ocasiones. Jesus speaks about his death in 3 occasions. Y eso lo vamos a encontrar a partir de Marcos 8 al 10. We're going to find this in Mark 8:14 through 10. Y donde preste atención bien, preste atención en Chapters eso. 8 through 10. So where does this happen? El primer anuncio que Jesús da con respecto a su muerte, The first announcement that he gives about his death, lo da después del milagro de la multiplicación de peces y panes. he gives it right after the miracle of the multiplication of the bread and the fish. Después de la confesión hecha por el apóstol Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Right after the confession that Peter said, "You are the Son of God." Entonces, para que vea, vamos a leer Marcos 8:31. So we're going to read Mark chapter 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Okay. Mark, vamos a leer Marco. Marcos 8:31. So let's look for that verse. We don't have it here in the slide. So Mark 8:31. He then began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed and after 3 days rise again. Pero Jesús no se queda lamentando después de que da ese anuncio, But Jesus does not feel sad after giving sino this al message. contrario, él se acelera hacia Jerusalén Instead, he goes and begins his walk towards para Jerusalem cumplir la misión principal por la que había venido a esta to tierra, accomplish his main mission on which he had come to earth. y era para morir por nosotros. And this was to die for us. El segundo anuncio aparece en Marcos 9:31. The second announcement is in Mark 9:31. 9:31. Y es que ese anuncio lo da después de haber liberado a un endemoniado. This announcement is given after he had freed a man with demons. Y ahí He had es cuando delivered. Jesús le dice a sus discípulos, And this is when Jesus tells his disciples, el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto él resucitará. and this verse says, the Son of Man is going to be delivered into the hands of men. They will kill him, and after 3 days he will rise. Y el tercer y último anuncio de su muerte And the third announcement of his death, lo vamos a ver en Marcos 10:33 al 34. we're going to see it in Mark 10:33 through 34. Y es que dice en Marcos 10:33, ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. So let's go ahead and read this passage. Mark 10:33 through 34. We're going up to Jerusalem, he said, and the Son of Man will be delivered over the chief priests and the teachers of the law. They will condemn him to death and will hand him over to the Gentiles, who will mock him and spit on him, flog him and kill him. 3 days later he will rise. En Marcos 10:34 nos dice lo siguiente, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero
pero a los 3 días resucitará. So that's what these verses say. Ya lo leí, Carly. Okay. En este último versículo, Marcos nos muestra que Jesús es un siervo sufriente. So in this chapter, what we see is that Jesus is a suffering servant. Y eso nos lleva al tercer y último punto. And this leads us to the third and final point. Jesús, el siervo sufriente. Jesus, the suffering servant. Ahora, si usted ve en todo el escenario de Marcos, Now, if you look at the whole scenery of Mark, usted va a ver todo lo que realmente él hizo. you are going to see everything that he did. Y es que es aquí cuando Jesús desde muy niño sabía su propósito. The work that he did. And Jesus, even when he was a small kid, he knew his purpose. Él sabía que venía a esta tierra a servir. He knew that he was coming to this world to serve. Y no venía por un servicio seleccionado. And he did not come for a selected service. A estos sí sirvo, a estos no. I will serve these, I won't serve these. Y es que es aquí donde Jesús nos muestra que es. And so here is where Jesus shows us what we have to do. Y él viene y nos dice hacer la voluntad del Padre. And so he comes and says, do the will of the Father. Es necesario que yo sufra para que usted sea salvo. It is necessary for me to suffer so that you can be saved. Yo voy a morir por usted. Yo vine a servirle a usted. I came to die for you. I came to serve you. Y es sirviendo como Jesús salva a una humanidad entera. And it is serving how Jesus saves the humanity, the eternal, the whole humanity. Y es que Jesús revela cómo quiere que sea servido el Padre. So Jesus, in this book we can see how Jesus reveals to us how he wants us to serve the Father. Dios quiere que nos consumamos en su servicio. God wants us to be consumed in his service. Dios quiere que demos todo en el servicio para Él. God wants us to give it all in service to him. Porque eso fue lo que Jesús hizo. This is what Jesus did. Es realmente lo que Dios pide. This is what truly Jesus is asking for. Porque en Marcos 10:45 es claro. Right there in the book of Mark, go with me to 10:45. No busquemos otro significado que no tiene. Verse 45. Don't look for any other meaning than what Jesus is speaking Porque to us Jesús here. le decía a sus discípulos, Jesus would porque tell el his Hijo disciples, del Hombre no vino para ser servido, The Son of Man did not come to serve, sino para servir y para dar su vida por muchos. but he came to serve and to give himself for ransom Y cuando dice of por many. muchos es literalmente todos. And when he says for many, he's saying for all. Y no solo en el Nuevo Testamento, Dios describe a Jesús como un siervo. Not just in the in the New Testament, God is being described as a servant. Si nos vamos al Antiguo Testamento, If we go to the Old Testament, en Isaías 42:1, Isaiah 42 verse 1, y dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. 42. 42:1. Okay, so it says, behold my servant whom I uphold, mine elect, in whom my soul delighteth. I have put my spirit upon him. He shall bring forth judgment to the Gentiles. Si usted se fija, desde antes Jesús fue marcado como siervo. Look at this passage right here. Jesus is being marked as a servant. Él era hijo y siervo. He was a son and servant. Jesús como siervo, él iba a tener que sufrir.
Jesus, as the servant, has to suffer y morir por cada uno de nosotros. and to die for each and every one of us. Lo que realmente Marcos quería reflejar What Mark wanted to reflect era que a través del bautismo was that through the baptism, Jesús estaba aceptando la perfecta voluntad de Dios. Jesus was accepting the perfect will of God. O sea, usted no me va a decir que solo con decir sí, Señor, es suficiente. You can't say, well, I said yes to God and that's enough. No solo nuestras palabras son suficientes. Our words are not enough. Nuestras acciones valen mucho. Our actions are very Lo que important. representemos para el reino de Dios vale mucho. What we do and in representation of the kingdom of God is very important. Para Marcos, yo me imagino a Marcos y tomaba realmente todo lo que Jesús estaba haciendo a través de las enseñanzas del apóstol Pedro. I can think about Mark and look at all of the teachings that the apostle Peter was telling. Porque tus acciones como siervo de Dios, eso va a marcar una generación. Your actions as a servant of God is going to mark a generation. Jesús, por la forma que sirvió, marcó a un mundo entero. Jesus, in the way that he served, marked a whole generation. Y si usted cree que por este tiempo que estamos en pandemia, estamos en receso, If you think that because we're in a pandemic and we're in a lockdown, this means we're in a kind of a recess déjeme mode. decirle que no. No, let me tell you, no, that is not the case. Porque las tinieblas no descansan. Darkness doesn't rest, Pero nosotros los hijos de Dios sí nos damos ese privilegio. but you know what? Sometimes us as the sons of daughters, No es sons tiempo de and daughters, descanso. we think, well, Es it's tiempo de recess. servir. It's a time of recess. It's a time of resting, but I tell you, it is a time to serve. Pero usted me puede decir, ¿y cómo puedo servir? And how you can ask, well, how can I serve God if I'm in my house locked down? Llame a Call. sus autoridades. Call your authorities. Hay mucho que hacer en esta nación. There's so much to do in our Hay nation. mucho que hacer a través del mundo. There's so much to do in this world. Por eso a Jesús las aflicciones no lo detenían. This is why afflictions would not stop Jesus. Él sabía que iba a ser crucificado y sin embargo él no dejaba de servir. He knew he was going to be crucified, and that did not stop him from serving. Porque él entendía que vino a este mundo. He knew what he was coming to this world for. ¿Y sabe qué pensaba hoy yo? You know what I thought today? Si nosotros tuviéramos bien claro a qué venimos a este mundo, If we had a clear mission why we are here, todo fuera diferente. everything would be different. Porque no me estarían rogando a mí para servir. I wouldn't need people to beg me No le to serve. estarían rogando a usted para servir. They wouldn't have to beg you to serve, No le estarían rogando a los pastores para servir. or people wouldn't have to beg the pastors to serve. Porque no es necesario. It is not necessary. Tenemos que tener bien definido We a need qué to venimos a have esta a tierra. defined mission. Why are we here in earth? Y es que nosotros le debemos más a Jesús We owe so much to Jesus por todo lo que él hizo, for what he has por done, todo lo que él marcó. for all he has marked. Y el servicio de Jesús es extraordinario, Jesus' service is so extraordinary. porque no hubo nada que lo detuviera. There was nothing that could stop him. No tiene que haber nada que a usted lo detenga para servir a Dios. There's nothing that should stop you from serving God. Y es que Jesús vino a darlo todo, cuando decimos todo y literalmente todo, hasta su vida. Jesus came to literally give all of his life. ¿Qué te está pidiendo Dios en este tiempo What is God asking you para que le in sirvas? this time so that you can serve him? ¿Qué te está pidiendo Dios? What is God asking you? Solo te puedo decir algo. One thing I can tell you. Y ahorita se me viene a memoria cuando Hadasita estábamos colocando todo y también me representó ella Jesús cuando era pequeño. You know, there was one time where we were setting up the stage, we were setting everything up for Y es que- our church service, and Hadassah came over here and spoke to me, and she reminded me about this service. Y es que yo estaba limpiando y me dice ella, ¿en qué te ayudo, Carla? And so she saw that I was wiping the stuff and cleaning it all, dusting it, and she came and she said, Carla, how can I help you?
Y yo le digo, y me dice ella, para eso estoy, yo nací para servir. Because I'm here. I am here for this. This is why I was born. I was born to serve. Y me imaginé a Jesús And I could just picture Jesus cuando Jesús decía, los When he asuntos de mi Padre me llaman. when he said, my Father's business is what's calling me. No sé cuánto tengas que dejar para servir a Dios. I don't know how much you're willing to leave aside to serve God. Realmente no lo sé. I don't really know. Pero eso lo vas a saber tú en intimidad con Dios. But you will know what God is asking you in that intimacy that you have with the Lord. You will know what he is asking you to set aside to serve him. Jesús sirvió no para que lo engrandecieran a él. Jesus did not serve to be greatly named or, No or sirva para que praised. te engrandezcan. Don't serve so that you can be praised. Sirve con humildad y Serve devoción. with humbleness and with devotion. Sirve a los demás con amor. Serve with love and serve others with love. Y Jesús nos exhorta a recordar que para ser grande en el reino de Dios debemos ser los siervos de todos a What través de Jesus Marcos. reminds us in the book of Mark is to be able to be greatly seen in the eyes of the Lord, we need to serve others. Jesús estuvo dispuesto a ser humillado. Jesus was willing to be humble. Y en conclusión, en todo esto que Marcos nos muestra, In conclusion, in all of this that Mark is showing us, nuestra única motivación para servir a Cristo our main and only motivation to serve Christ debe ser nuestra expresión de gratitud y amor por lo que Jesús hizo. should be an expression of gratitude and love for what Jesus did for us. Tu forma como le sirves a Dios va a definir el nivel de agradecimiento y amor que tú le Let me tienes. tell you, the way that you serve God is going to define how much gratefulness there's in your heart towards him. No te quedes sentado. Don't just stay seated. Tenemos mucho que hacer. There's a lot of work to do. Y no lo hagas porque no sirves para los pastores ni Don't para do it, nadie más. Don't do it because you want to please your pastors or for Sirves por anybody Dios. else. Do it because you want to serve God. No hay servicio sin sacrificio. There is no service without a sacrifice. Si usted no se ha sacrificado para servir a Dios, no lleva la marca de un servidor. If you haven't had to do sacrifices to be able to serve God, you have not been marked as a servant. Porque la marca más grande del servicio de Jesús fue su muerte. The greatest mark that Jesus gave was his death on a cross. Y usted me puede decir, o sea que tengo que morir para llevar esa marca. So what you're saying is I have to die to be able to have that mark in myself? Pero no es una muerte física la Well, que yo le estoy hablando. I'm not talking to you about a physical death. Es morir a sus deseos. It is to die to your desires. Es morir a sus sueños. It is to die to your own dreams. Eso es lo que Dios quiere. That is what God wants. Que si tus sueños le van a servir a Él y le van a glorificar, Él te los va a dar. If your dreams are going to serve Que si and tienes glorify God, que He is dejar going to give them familia to you. por servirle. There will be times where God is going to ask you to leave your family to serve Him. Eso es dejar todo por Dios. That is to leave everything aside for God. Esa es la marca de un verdadero siervo. That is the mark of a true servant. El sacrificio. The sacrifice. Sacrifícate por Jesús, Sacrifice for Jesus. porque Él lo hizo por ti. He did it for you. Y algo que yo quiero decirles antes de que nos despidamos de ustedes, One thing that I want to tell you before we say goodbye y es que el servicio que le des a Dios is that the service that you give God debe ser un deleite para ti. should be a delight for you. Porque si lo haces, si realmente estás sirviendo a Dios solo por llegar a una posición, If you are doing it just to be able to reach a position in the church, no vas a disfrutar y amar lo que Dios está haciendo. you will not enjoy and you will not feel delighted in the service that God is calling you to do. Sirve a Dios. Serve God. Este es el tiempo para servir a Dios. This is the time to serve God.
Muchos están viendo en este momento. Many are looking at us in this Y moment. quizás algunos se sienten adormecidos y cansados. A lot of us are asleep or feeling tired, weary, Pero no te quedes sentado. but don't stay seated. Llama a tus autoridades Call your y pastors dígale, ¿en qué puedo and servir, say, pastor? pastors, what can I do? ¿En How qué can I puedo help? servir a Dios? How can I serve the Lord? ¿Cómo puedo hacerlo? Porque estoy cansado de estar sentado. I want to serve because I'm tired of just sitting. Quiero servir al único I want Dios. to serve the only God. Quiero servirle. I want to serve him. Y esto es lo que Marcos nos deja. And this is what Mark is giving us. Jesús como el siervo sufriente. Mark shows us Jesus as the suffering servant Y cómo Jesús vino a servir con amor y con compasión. and how Jesus came to come and serve with love and compassion. Te motivo para que leas ese libro. We encourage you to read this book. Solo son 16 capítulos. They're just 16 chapters. Y que en esos 16 capítulos Jesús te va a capturar con lo que él hizo. And with those 16 chapters, you're going to be captivated with what he did. Así que si no has terminado Mateo, So we hope you have finished Matthew, but if you haven't, te motivo a que lo termines y sigas con Marcos. I encourage you to read the book of Matthew, but also read the book of Mark. Muchas gracias. Dios les bendiga God bless you, and may the Lord continue to be with you. y ánimo. And be encouraged. Estamos en esta tierra para servir al Dios que nos amó primero. We are in this world to serve the Lord that loved us first. Gracias. Amen.